सदा बेले विचार कला हे बापा दुनिया रो आगा कुआ गो खोजिबी धर्म भीतर ज्ञान नाही काकी के धर्म भीतर आ काहारी ज्ञान नाही पुओ बाप कथा मानुनी मां पुओ कथा मानुनी आगे केही कहा कथा मानु ना कई नहीं हिवार ततर जियो देखे बेलो सरिया सिगानी आ बेलो नाही एति पई आपन मानको पुनी पदे अभिराम परमंश कहिले बोले लो कोइली ये बेलो आसी हेलाली नरेंद्र मोदी कोरोना दाउरू रक्षा पाइबा भारतर प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जन समाज को सचेतन दे अछंती जन समाज कोरोना दाउरू रक्षा पाइबा हेले गोटे काम करन घरे रहंतु निरापद रे रहंतु हेको निरापद रे रहंतु घरे रहंतु जति जरूरी सचेतन दे अछंती बोले बुला बोली करबानी ये शहर बजारे पडिते ए बाबा एते बेला मुटे बाहर को बाहर
ଆଖି କାନରେ ଲଗାଇବୁ ନା ଦେଖ ଜରୁରୀ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିଲେ ହାତ ପାପୁଲି ଝରା ଯତନେ ଧୋଇବା ପଡ଼ିତେ ଯତନେ ଧୋଇବା କିନା ପକାବ ତୁଝେ କେବେ ଛୋଡ଼ିବା ପଡ଼ିତେ କେବେ ଛୋଡ଼ିବା ଆରକୁ ଗଲା ବେଳେ କୌଣସି ମତେ ଦୁଇ ହାତରେ ଡବଲ ହେଇଗଲା कोरोना दाउରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦେଖ ଏ ସାନିଟାଇଜର ତ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ହାତ ମୁହଁ ତ ଧୋଇବୁ ହେପା ନିରାପଦରେ 1 ମିନିଟ ଦୂରତାରେ ରହିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କରିବ ରେ ବାପ ହେ ଧନ ଘରକୁ ଆସିବୁ ନିରାପଦରେ ରହିବୁ ଯେ ସବୁ କଥା ସରିବା ପରେ ସେ ମାତ୍ର ସଂସାରର ଆଶ୍ରୟ ବାପା ଆଶ୍ରୟ ଜଗତ ଭିତରେ କେରା ହେ ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ପାଇବୁ ଆଉ କୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ପାଇଲା ଭଳି ନାହିଁ ଯଦି କୋରୋନା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ କୋଉଠି ପାଇବୁ ଭାଗବତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ